Morning mga boss. Maulan ngayon. Maulan dito sa lugar namin. Toy. Nagawa mo ka. Ano ka, baby ko? Maulan eh. Didi. Didi. Ay, sus, ginoo. Didi. Tigil-tigilan mo. Tigil-tigilan mo sa kadidi mo. Ay, naku, mamaya nagab-gaba. Palo kit. No! Ay, kiss mo na si mama. Para dede. Kadali. Kiss. Kiss mama, kiss. Kiss para dede na, dali na. Kiss. Isa pa. Sa noo pa. Noo! Noo! Sana noon, mama? Noo. Sa noo. Ilong yan, nose yan. Sa ilong ni mama. Sana ang noo ni mama noo. No! Nose yan. Ito. Noo. Opo, noo. Akin nakikiss ko noo mo. Yan ang noo. Sa noo ni mama. Nakiss na. Saan ang nose ni mama? Saan nose ni Gab-Gab? Saan yung dimple ni Gab-Gab? No! Saan yung dimple ni Gab-Gab? Saan dimple ni Dam-Dam? Dimple! Saan dimple? Saan yung teeth mo, Gab? Saan yung teeth? No, bad. Saan yung teeth? Ayusin mo. Dila naman yan eh, yung teeth. Saan teeth? Saan tenga mo, Gab? Tenga yan. Saan yung tenga ni mama? Aray ko po. Nihila pati buhok ko. Ano gusto mo? Bukod sa bisit na pa gusto mo? Dede. Dede, ikaw dede. Ayan na, dede ng baby Gab-Gab nyo, boss. Thanks for watching.